बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रोज़ाना सुबह शाम ये दुआएं लाजमी सुन लो, हर बड़ी से बड़ी हाजत पूरी और परेशानी ख़त्म होगी। प्यारे दोस्तों, दुआएं समाअत फरमा लीजिए। हो सके तो मेरे साथ मिल के पढ़िए, इनको याद कीजिए और दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्दि आलिमल गैबि वश्शहादा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत रब्ब कुल्लि शैइन व मलीका अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि शैतानि व शिरकी व अक़तरिफ़ अला नफ्सी सूअन औ अजुर्रहु इला मुस्लिम। अस्बहना अला फित्रतिल इस्लामी व कलिमातिल इखलास व अला दीनि नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला मिल्लति अबीना इब्राहीम हनीफम मुस्लिमा व मा काना मिनल मुश्रिकीन। अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। रब्बी अस्अलुका खैर मा फी हाज़ल यौमि व खैर मा बअदह व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फी हाज़ल यौमि व शर्रि मा बअदहु। रब्बी अऊज़ु बिका मिनल कसली व मिन सूइल किबर। रब्बी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन फिन्नारि व अज़ाबिन फिल कब्र। अमसैना व अमसल मुल्कु लिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फी हाज़ल यौमि व शर्रि मा बअदहु। रब्बी अऊज़ु बिका मिनल कसली व मिन सूइल किबर। रब्बी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन फिन्नारि व अज़ाबिन फिल कब्र। इज़ा अमसा अमसैना व अमसल मुल्कु लिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। रब्बी अस्अलुका खैर मा फी हाज़िहिल लैलति व खैर मा बअदहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फी हाज़िहिल लैलति व शर्रि मा बअदहा। रब्बी अऊज़ु बिका मिनल कसली व मिन सूइल किबरि अविल कुफ्र। रब्बी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन फिन्नारि व अज़ाबिन फिल कब्र। व इज़ा अस्बहा काल ज़ालिका इज़न अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाह। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअत। अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलय्या अबूउ लका बिज़ंबी फ़ग़्फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। अमसैना व अमसल मुल्कु लिल्लाहि वल हम्दु लिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। रब्बी अस्अलुका खैर मा फी हाज़िहिल लैलति व खैर मा बअदहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फी हाज़िहिल लैलति व शर्रि मा बअदहा। रब्बी अऊज़ु बिका मिनल कसली व सूइल किबरि। रब्बी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन फिन्नारि व अज़ाबिन फिल कब्र।
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي ومن روآتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمات الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين.
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تعتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون आपने रोज़ाना सुबह शाम इन दुआओं को लाजमी सुन लेना है। इंशाअल्लाह आपकी हर बड़ी से बड़ी हाजत, मुश्किल, परेशानी और तकालीफ ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने, दुआएं पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।